حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة وحدثني عبد الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم: حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه वसल्लम। अबू अवाना ने बयान किया, उनसे कतादा ने और उनसे अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेत में बीज बोए, फिर उसमें से परिंद या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो उसकी तरफ से सदका है। सही बुखारी हदीस नंबर 2320।